बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, कनाडा का वीज़ा ले लिया, विजिट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा, कनाडा जाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि जनाब वहाँ जाएंगे तो अगर कोई अच्छी जॉब मिल गई तो अपने इस वीज़े को उसमें कन्वर्ट करा लेंगे और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। अगर ये सोच है, अगर ये सपना आंखों में सजाया हुआ है, तो वहाँ पर जाने से पहले मेरी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देख लीजिएगा, आपको हकीकत का अंदाज़ा हो जाएगा। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि जनाब हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, अपनी फैमिली को लेके वो पाकिस्तान से हेल्थ केयर वीज़ा लेके लंदन रवाना हुए, इंग्लैंड रवाना हुए, बेसिकली यूके जाते हैं। उनको बाकायदा कहा जाता है कि ये हेल्थ केयर वीज़ा लीगल वीज़ा था, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, लीगल वीज़ा था। अभी मैं आपको बताऊँ आगे, कनाडा के अंदर इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं जिनको अब कनाडा से निकालने की तैयारी की जा रही है। लेकिन क्यों? ये इस मकसद के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है। लेकिन मैं लिंक कर रहा हूँ अपनी पुरानी वीडियो से। जनाब, मैंने बताया था कि हमारे सब्सक्राइबर वहाँ गए और उनको यहाँ पर कंसल्टेंट ने कहा कि आपका हेल्थ केयर वीज़ा लगा रहे हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और आप वहाँ पर जाइए। उसके लिए तकरीबन उनसे 1.5 या पौने 2 करोड़ रुपए लिए गए, जिसमें सफरी अखराजात भी शामिल थे। अब जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, लीगली वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर जाके देखते हैं कि जिस कंपनी को उनको जॉब ऑफर की गई थी, क्योंकि हेल्थ केयर वीज़ा जॉब ऑफर करता है आपको, जो जॉब ऑफर की गई थी, जो कंपनी ने जॉब ऑफर की थी, जब वो बरतानिया पहुँचते हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये एग्जिस्ट करती तो है कंपनी, लेकिन सिर्फ पेपर पर करती है, रियलिटी में ऑन ग्राउंड इसका दूर दूर तक हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अब जब वहाँ पर पहुँचते हैं, सारा सरमाया लगा, घर बेच दिया, गाड़ियाँ बेच दी, और उसके बाद वहाँ पर जाके पहुँचते हैं, पता चलता है कि जनाब वहाँ पर तो साइबान भी नहीं है जिसके नीचे रात गुजार सकें, छत के नीचे अपने बच्चों को पाल सकें, कुछ अरसे तक वहाँ पर रह सकें। और उसके बाद फिर लीगली उनको कहा जाता है कि इतना टाइम फ्रेम है आपके पास। उन्होंने मुझे डेट भी बताई थी, लेकिन मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनाब इतने दिन है आपके पास, अगर आप यहाँ पर इतने दिन तक हैं तो ठीक है, इसके बाद अगर रहेंगे तो आपको फिर डिपोर्ट करना पड़ेगा। ये उनको वाज़ेह तौर पर बता दिया गया। आंसुओं से बेचारा वो बंदा रो रहा था कि यार सारा पैसा मैंने लगा दिया कंसल्टेंट के कहने पे। अब मैं आपको बताता हूँ कनाडा की सूरत। कनाडा का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ पर अगर आप विजिट वीज़ा लेके जाते हैं और आपको अगर कोई जॉब ऑफर हो जाती है, अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है, तो कनाडा आपको ये स्पेस देता है कि आप अपने इस विजिट वीज़े को जॉब वीज़े में कन्वर्ट करा लो। उसके बाद 5 साल, 6 साल, 8 साल, जितना भी टाइम पीरियड आप वहाँ पर गुजारें, उसके बाद आपको वहाँ पर नेशनलिटी मिल जाएगी। ऐसा ही था, ऐसा ही होता था ना। लेकिन अब ऐसा नहीं। अब उन्होंने डंडा उठा लिया और उन्होंने पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी, अफ़गानी, नेपाली और जितने भी ऐसे लोग हैं जो इसी मकसद के लिए विजिट वीज़ा लेते हैं कि वहाँ पर जाके वो जॉब करना शुरू कर देंगे, उनके खिलाफ उन्होंने डंडा उठा लिया है। और उन्होंने एक डेट अनाउंस कर दी है। डेट है 28 अगस्त 2024, जो कि गुजर चुकी है। सितंबर है ना आज, 25 सितंबर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये 1 महीना पहले दिन गुजर चुका है, 28 अगस्त 2024। उन्होंने ये कह दिया कि अब ऐसा नहीं होगा, अब हरगिज़ ऐसा नहीं। आपको याद है यूएई के अंदर, यूएई में आप विजिट वीज़े पर जाते हैं और अगर आपको वहाँ पर जॉब मिल जाती है तो आपको अपने वतन वापस आना होता है। उसके बाद आपको दोबारा जॉब अप्लाई करनी होती है, जॉब वीज़ा अप्लाई करना होता है। जॉब वीज़ा मिल जाता है, उसके बाद आप आइए, आप रहिए, काम कीजिए, किसी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन वहां पर रहते हुए आप विजिट वीज़े को जॉब वीज़े पर कन्वर्ट नहीं करते। कनाडा ने अपना सारा मामला अब यूएई की तर्ज पर कर लिया। उन्होंने कहा विजिट वीज़ा पर आइए, आपको जॉब मिल जाती है, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, कोई बुरी बात नहीं है। आपको जॉब मिल गई, अब आप यहाँ जॉब नहीं कर सकते, आप अपने वतन वापस जाइए, वहां से आप जॉब वीज़ा अप्लाई कीजिए, जॉब वीज़ा आपको मिल जाता है, आप आइए, आके बिल्कुल अपना काम कीजिए। अब ये काम उन्होंने क्यों किया? 28 अगस्त से पहले तक अगर आप वहां पर थे, आपने सियासी पनाह की दरख्वास्त देनी है, आपने पीआर लेनी है, आपने जॉब वीज़े पे अप्लाई करना है, तो आपको अकोमोडेट किया जाएगा, आपको एंटरटेन किया जाएगा। लेकिन 28 अगस्त के बाद अगर आप वहाँ पर पहुँचे हैं और आप ये हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा आपको मशवरा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया अब ये नहीं हो सकता। आपको जितने भी डॉलर्स की जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये क्यों हुआ है? अब ये भी सवाल आपका अच्छा है कि ऐसा क्यों कर दिया उन्होंने, अचानक इसकी तब्दीली क्यों कर दी? कनाडा की जो मईशत है ना, वो अब ज़बू हाली का शिकार होती चली जा रही है। वहाँ पर इतने लोग चले गए, इतने लोग चले गए, आप यकीन जानिए कनाडा से इतने लोग मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पर, बताते हैं सूरत हाल कि भाई $900 से लेके
$2000 تک کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا ایک کمرے کے فلیٹ کے اندر. کیوں؟ کیونکہ فلیٹ کم ہے، لوگ زیادہ ہیں. پہلے فلیٹ زیادہ تھے، لوگ کم تھے. وہاں پر صورتحال جاب کے حوالے سے بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے. اب انہوں نے یہ کیا کیوں ہے؟ بیسکلی انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ جب 2020 کے اندر کرونا آیا تھا تو کرونا میں جو لوگ بارڈرز بند ہو گئے تھے، لوگ ممالک میں رہ گئے تھے، چاہے وہ کینیڈا میں ہو چاہے آسٹریلیا میں ہو. آسٹریلیا نے تو بالکل بارڈرز بند کر دیا تھا نا. اب اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے، وزٹ ویزا، تو انہوں نے آپ کو یہ پریولیج دیا تھا، آپ کو یہ آسانی دی تھی کہ آپ اپنے ویزے کو کنورٹ کرا لیجئے، ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے. چاہے آپ کو سیاسی پناہ چاہیے، آپ کو PR چاہیے، آپ کو جاب ویزا چاہیے، ہم آپ کو مکمل طور پر اکوموڈیٹ کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ لیگلی تو نہیں رہ سکتے نا، لیگل کرنا ضروری ہے. اب وہ اس کو ابھی تک اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. اب ان کے پاس یہ کیو اتنی لمبی ہو چکی ہے کہ انہوں نے کہا اب ہم نئی چیزوں کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے، نئے لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے. تو جو کنسلٹنٹ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کا ویزا کنورٹ کرا کے دے دیں گے، ہم آپ کو جاب ویزا لگا کے دے دیں گے، تو میرے بھائی پیٹ کیجیے اس کی طرف اور دوڑ لگا دیجیے، کیونکہ وہ صرف آپ کو چونا لگانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہا. اتنے سارے لوگ ہیں، میں آپ کو، میرے پاس نا بے تحاشا پروگرامز موجود ہیں، لیکن یقین کیجئے ان کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ کو ایسے خواب دکھائیں گے کہ جناب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت، اتنی ضرورت نہیں ہے. اتنے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، اتنے لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اتنے لوگ جناب مطلب ان کے دلوں سے بددعائیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ صرف اپنے چند پیسوں کے لیے یہ کچھ لوگ، میں سارے کنسلٹنٹس کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھے کنسلٹنٹس موجود ہیں، بہت اچھے طریقے سے آپ کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، آپ کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، آپ کو صحیح پروگرامز بتاتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف دھوکہ دہی کر رہے ہیں، صرف دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے. تو خدا را بچیے ان لوگوں سے. کینیڈا جانا ہے بالکل جائیے، وزٹ ویزے پر جائیے، وزٹ کیجئے، واپس آ جائیے. آپ کو پتہ ہے کیوں بدنام ہے ہم لوگ اس لیے بدنام ہیں، ہمارے یہاں سچ نہیں بولا جاتا. بھائی آپ کے گھر میں کوئی گھومنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں، آپ کے گھر میں آ کے دیکھوں گا آپ نے اچھا ماشاءاللہ نیا گھر بنایا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا آپ کے گھر کو دیکھوں، کھانا وانا شاید کھائیں گے. آپ کہیں دروازے کھلیں، آ جائیے بالکل، سو بسم اللہ. لیکن اگر آپ کو لگ جائے کہ اس کا ارادہ گھر کے اندر آ کے بیٹھنے کا اور باہر نکلنے کا نہیں ہے، تو کیا اپنے دروازے کھولیں گے آپ؟ یار سمپل سا اصول ہے. کیوں پاکستانیوں کے لیے مشکل کر دیا گیا؟ صرف اس وجہ سے. وہاں پر جاتے ہیں، جا کے پھیل جاتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو واپس ہی نہیں آنا. اسی وجہ سے UAE کا ویزا، سعودیہ کا ویزا جو سب سے آسانی سے ملتا تھا پاکستان میں، مطلب سب سے آسان ویزا اگر آپ نام لیں گے نا، سعودیہ کا عمرہ کی وجہ سے، اور UAE کوئی مسئلہ نہیں ہے، مل جائے گا ویزا. 99% ویزا UAE نے منع کر دیا پاکستان میں، 99% منع کر دیا. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. یہ ویڈیو اگر آپ کو انفارمیٹیو لگی ہے تو شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں سے، ان لوگوں سے جو کہ واقعی میں اس طرح کا کوئی پلان بنا رہے ہیں، تاکہ ان کو بھی حقیقت کا اندازہ ہو جائے. یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتی ہے. خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.